श्यामा सुकेशी अच्छा तनु मध्य जुक्ता चुक्ता गभीर नाभि नाभि समदंत पंक्ति अच्छा एहास्त विवाह हेले हीन जाति 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 श्यामा सुकेशी श्यामल वर्ण केश गुड़िक बा भ्रमर परि चिकण अच्छा भल देखा तनु मध्य जुक्ता देहटा मध्यमाकृति कटी भागटा सरुआ केमिति सरुआ हला किपरि बांका दास कोन कहिले बांका पदे आसीना दे पेंडाल को जो पेंडाल आगे बांका ना दी से पेंडाल हला फांका ये लखन साई खाली नडिया गडे गडे का चालले हनुमान जी नडिया गडे अच्छा बांका पद देखेनी बोला हरिणी आखी रे हरिणी आखी रे अखिल गला गया ब्रह्मांड 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 को पूरीला भया ए झियोटा अछि सुंदर देखा जाउची कि अखिल पहले ब्रह्मांड ब्रह्मांड को सुंदर देखा जाउची अच्छा अच्छा अरे कटी तो डंबरु सरू श्री सबु सुमधारू अंटा अंटाटा डंबुर जमी मझी भागटा सरुआ सरुआ ये झीर अंटाटी सेमती डंबुर भाया सरुआ सरुआ आखि दुईटा हरिण आखि भाया श्यामा सुकेशी तनु मध्य जुक्ता देहटा मध्यम आकृति कटी भाग सरुआ सरुआ दांत समदंत पंक्ति अच्छा दांत सबु समान ना कि ए झील जो गरीब घरे थिले मध्य विवाह बाबू योग्य योग्य भल पिला भल किंतु ये जो गायक आसिले कोठा जिनिस कोठी लगेले सिना सुंदर हबो आज्ञा एठी कोन जिनिस प्रीति थिला जे तमे एठी लगेइथल तमे मदा ये अर्जुन जो बाया अर्जुन ये गायक प्रश्न गायक कहबो अच्छा ये गायक प्रश्न अर्जुन कहू इको बाया अर्जुन बाया किरे पर बड़ दपर सिंगा ताकू बुहाए नर सिंगा कहीं की ये अर्जुन हलैले महालिया है कोहलिया हां ये महालिया महालिया नु आज मोर हलैबो हां को हलैबो कोन खंडा अच्छा हां अभी जेमिति ए वर्ष मो पेंडाल रे खंडा धरि के हलौ अच्छा आरो सथिला कि सन्या थिला हां हां ना के आज्ञा हां हां ए खंडा बुला ए हल हलिया महालिया तीन राति मो सहित मो प्रश्न उत्तर से जान जे कथारे कथारे दी पद अधा कहि अधा कहि नहीं तोर कहया कथा कहलु सुनिमु अच्छा ये धान पड़िले कहबो नोडा नोडा धान पड़िले नोडा आखु पड़िले जड़ा आखु पड़िले ये गोटा हला पंचु कुलिया रे बहाली ना
ଦନେଇ ଦାସ ସାନ ପଦର ସାନ ପଦର ସିଏ କହିଥିଲେ ହଁ ହଁ ବୋଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୀତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍କ ପଣ୍ଡିତରେ ରଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ରଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ କହେ ଦନାଇଏ କାହିଁରେ ହିତ ଗୀତ ହଁ ହଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୀତ କହନା ପୁଅ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛୁ କହ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଝିଅ କଣ ପ୍ଲଟ ମୁଁ ଦେବି, ପ୍ଲଟ ମୁଁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ନା କି ପ୍ଲଟ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକି ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡେ ଆସିଛି ହଁ କହିବି ମୁଁ ହଁ ପଚାରେ ଏ ହରରି ପୁତା ତ କରକୁ ସୁବିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ବେଲ ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୀତିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆରେ ସେରା ପାଇଆ ଗୁରା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଯିବା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝିବେ କଣ ହଁ ତମେ ଅଧା ରଖିକି ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ଗଲ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପଛ ଥାକ ପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଛାଡ଼ିବା ଅଳିଆ ନିର୍ମଳ କରିକି ଯିବା ସଫା ଆଉ ସେ ପ୍ରୀତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ କରି ମୁଁ କହିବା କଥା ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଲଗେଇଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୀତ ଇଏ ପଢିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କେହି ପଢିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଢିବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଲା ହରରି ପୁତା ତ କରକୁ ସୁବିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ବେଲ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ବଳକା ଦେବେ ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ହର କହିଲେ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ରିପୁ ଯେ କି କନ୍ଦରପ ତାଙ୍କର ତାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କରବଲନ୍ଦ ହସ୍ତ ହସ୍ତକୁଶ ଭାପାଏ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲୋପନ ଆଉ ରହିଲା ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ওরে শোনো রে দুয়ারি মনে হেতু করি কালি রইব